बनगांव बाटर चौराहे पर लगी भीषण आग, 9 दुकानें जलकर खाक। उत्तर 24 परगना के बनगांव बाटर जंक्शन पर स्थानीय लोगों ने सुबह 3 बजे के आसपास एक दुकान में आग देखी। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। जूते और बैग की दुकानें होने के कारण आग तेजी से फैली। बनगांव फायर ब्रिगेड के 3 इंजन और गोबर डांगा के 1 इंजन और बनगांव नगर पालिका के पानी के ट्रक ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दमकल कर्मी आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। सूचना पाकर बनगांव नगर पालिका के चेयरमैन गोपाल सेठ और बनगांव थाने के आईसी मौके पर पहुंचे। गोपाल सेठ ने बताया, आग लगने के बाद बनगांव अग्निशमन विभाग, बनगांव नगर पालिका और आम लोग आग बुझाने में जुट गए। बाटर मोड़ की सभी अस्थायी दुकानों में से 9 दुकानें जलकर राख हो गई। बनगांव नगर पालिका भविष्य में इन दुकानदारों के साथ खड़ी रहेगी। এখনো জানা যায়নি শর্ট সার্কিট কি কিভাবে লেগেছে। 3টে নাগাদ এই আগুনটা ধরে এবং এলাকার মানুষ তখনই প্রত্যেকটা জায়গায় খবর দেয়। ফায়ার ব্রিগেড আছে, পুলিশ আছে, পৌরসভা সমস্ত স্টাফ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমাদের টেস্টিং কাম সার্চিং মেশিন, ফায়ার ব্রিগেডের মেশিন এই আগুন নেভানোর জন্য দীর্ঘ লড়াই করে ভস্মীভূত দোকানগুলোতে আগুন নেভাতে পেরেছে। দোকানগুলো সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গেছে। বনগাঁ পৌরসভার বাটার মোড়ে ঘটনা ঘটেছে। জানা যায় আমরা বনগাঁ পৌরসভা এই দোকানদারদের যে পুরোপুরি ভস্মীভূত হয়ে গেছে, পয়লা বৈশাখের আগে আমরা ওদের পাশে থাকবো সর্বতভাবে, যাতে আবার দোকান করে ব্যবসা করতে পারে। এখানে 3টে ফায়ার ব্রিগেডের ইঞ্জিন আছে, 2টো বনগাঁর, একটা গোবরডাঙ্গার আর চেটিং কাম সাকশন মেশিন যেটা বনগাঁ পৌরসভার আছে। এই 4টে মেশিনে কাজ হচ্ছে।